وہ اپنے کندھوں پر شال جھٹکتا تیز قدموں سے جرگے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا خوبصورت حسین چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا۔ غصے سے اس کی گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ جو اس نے سنا تھا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ دکھنے میں تو بے حد معصوم تھی، اس پر اتنا بڑا الزام لگائے گی اس نے تو خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جرگے کے اندر داخل ہوتے اس کے قدم زمین نے جکڑے تھے۔ سامنے ہی وہ بلیک چادر اپنے اوپر سختی سے لپیٹی بری طرح رو رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے یوں روتے دیکھ کر حیدر شاہ کی آنکھوں سے آنکھ کی لپیٹیں نکلنے لگی تھی۔ وہ کم عمر لڑکی اس پر اتنا بڑا الزام اور گندا الزام لگائے گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایک تیش بھری نگاہ اس معصوم روتے ہوئے وجود پر ڈالی تھی۔ وہ اسے اشاروں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اس کی کسی بھی اشارے کو سمجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کو اگنور کرتا ہوا تیز قدموں سے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اپنے پیچھے اس کی ہچکیاں سن کے اس کے قدم رکے تھے مگر اس نازک وجود پر غصہ اتنا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی ہچکیوں کو اپنے سر سے جھٹکتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ سیاہ چادر میں لپیٹے وجود کے چہرے پر خوف و ہراس کی چھلکیاں چھانے لگی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہچکیوں کو دبا گئی تھی۔ اب اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں بچا تھا۔ جسے وہ سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھنا نہیں تھا۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ دوسرے ہی لمحے وہ بھی قدم بڑھاتی ہی جرگے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس جرگے میں اس کی عزت کا بھی فیصلہ ہونا تھا، اس کا وہاں ہونا بے حد ضروری تھا۔ اس بھرے جرگے میں اس کی نظر اس مہربان شخص پہ پڑی جو آج سے پہلے تو اس کے لیے مہربان تھا مگر آج کے بعد اس سے بڑا حیوان اس کے لیے اور کوئی نہیں ہونے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کے زرمش کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گریبان میں جذب ہو گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی نگاہوں کو جھکاتے تیز قدموں سے لوگوں کی جانب قدم بڑھاتے ان کے بیچ اپنی جگہ بنا کر بیٹھی تھی۔ اب اس کی آنکھیں اسپاٹ تھی، کسی قسم کا ڈر و خوف اب ان آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ حیدر شاہ، آپ نے زرمش شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ وہاں بیٹھے سرپنچ نے اس پر ایک سخت نظر ڈالی تھی۔ اس کی بات سنتے حیدر شاہ کی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ سرخ ہوئی تھی۔ ایک اور ایک بار نہیں، اب بار بار ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حیدر شاہ اپنا چہرہ جھکاتے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنکھ کی لپیٹیں نکلنے لگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب میرے اوپر الزام ہے۔ اس نے نہایت برداشت کرتے ہوئے اپنے لہجے کو متوازن رکھتے اپنی بات سب تک پہنچائی تھی۔ اس کی بات پر وہاں بیٹھے تمام افراد ہنسنے لگے تھے۔ آپ بولیں گے اور ہم مان لیں گے نا؟ حیدر شاہ، خوبصورتی دیکھ کر تو اچھے سے اچھے انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، بالکل سچ، میں 1% بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ وہ ایک زار دور مکہ ٹیبل پر مارتے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سنتی زرمش بری طرح لرز گئی تھی۔ پوری قوت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر اس جرگے میں اس کی آنکھیں اور اس کے اشارے سمجھنے والا شاید کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں آپ کی بات پر کسی قسم کا بھروسہ نہیں ہے مسٹر حیدر شاہ، اور رہی بات ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی تو وہ آپ نے ڈالی ہے، آپ مگر نہیں سکتے۔ اس بات کی گواہ زرمش کی بہن رمشا بھی ہے۔ رمشا کا نام سنتے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ مطلب سامنے بیٹھا وجود اتنا معصوم نہیں تھا جتنا معصوم دکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ وہ اس چال میں اپنی بہن کو بھی لے آئی تھی۔ اس نازک وجود کی اب خیر نہیں تھی۔ وہ ایک قاتلانہ نظر سیاہ پردے میں لپٹی اس نازک حسینہ پر ڈالتے اپنی نظریں وہاں بیٹھے تمام افراد کی جانب موڑ گیا تھا۔ آپ نے یہ سب کیا، آپ کو ماننا پڑے گا، اور اگر آپ نہ بھی مانے تو پھر بھی آپ اس معصوم لڑکی کے گناہگار ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی کی بھی عزت پر ہاتھ ڈال دے تو وہ کسی کے قابل نہیں رہتی۔ آپ نے اس کی عزت لوٹی ہے، اب آپ کو ہی اس سے نکاح کرنا پڑے گا، یہی اس جرگے کا اور ہم سب کا آخری فیصلہ ہے۔ سرپنچ کا سخت لہجہ سنتے اس کی نگاہیں زمین پہ گڑی تھی۔ دل کیا تھا اٹھ کر سب کے منہ پر انکار کرتے مگر اس کی حرکتیں یاد آتی اس کے اندر ایک نئے جوش سے غصہ ابھرنے لگا تھا۔ اس کی عزت کو اس نے منٹوں میں لگایا تھا۔ آج سے پہلے سب اسے کتنی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، نہ ابھی ان کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی نہ کہ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ تک پا رہا تھا۔ اس چیز کا ایک ایک بدلہ وہ اس نازک وجود سے لینے کا ارادہ کرتے اپنی سرخ نگاہیں وہاں بیٹھے تمام افراد پر گاڑ گیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، سرد لہجے میں کہتے وہ وہاں سے اٹھتا تیز قدموں سے جرگے سے باہر نکل گیا تھا۔ جبکہ اس کی بات سنتے زرمش کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غضب تھا کہ وہ جل کر خاک ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ایک وجود بھی بے یقین ہوا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کرے گا اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ پل بھر میں اس کی آنکھیں شعلہ جوالہ بنی تھی۔ اس کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ غصے سے اس کی کن پٹیاں سے لگنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے اس جرگے سے نکلتی چلی گئی تھی۔
पीछे ज़रबिश फूट फूट कर रोते अपना चेहरा हाथों में गिरा गई थी। निकाह के 3 बोल बोलती वो इसको अपने तमाम हुकूक सौंप चुकी थी। दूसरी जानब वो भी 3 बार कबूल कहता इसको अपनी ज़ौजियत में ले चुका था। इसकी मुट्ठियाँ बुरी तरह भींजी हुई थी। ये निकाह इसकी मर्जी से नहीं हुआ था, ये इसकी मजबूरी थी। ये मजबूरी अब इस नाजुक वजूद के साथ क्या क्या करने वाली थी, ये तो वक्त ही बताने वाला था। निकाह के फौरी बाद ही एक एक करके तमाम अफराद वहाँ से उठकर जा चुके थे। अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ हैदर शाह और ज़रबिश ही बचे थे। हैदर ज़रबिश को खून रंग निगाहों से देखते कदम कदम जलता इसके पास आया था। ज़रबिश इसकी मौजूदगी पाती बुरी तरह सहम गई थी। वैसे तुम जितनी शरीफ दिखती हो इतनी शरीफ तुम हो नहीं। यकीन मानो पहली बार किसी से इतना गंदा धोखा खाया है मैंने। इसके लफ्जों से आग की शुआएं निकल रही थी। ज़रबिश को अपना वजूद इन शुआओं से जलता हुआ महसूस हुआ। उठो मेरी जान, घर चलना है। वो अपने सर को हिलाती इसको मना करने लगी। खौफ से इसके लबों से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। क्यों मेरी जान, मुझसे निकाह करने के बाद भी तो मेरे घर भी नहीं जाओगी? बकौल तुम्हारे मैं रोज तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालता रहा हूँ। आज जब हाथ डालने का मुकम्मल परमिट मिल चुका है, आज ही तो मेरे साथ घर नहीं जाओगी? क्यों? वो इसके बराबर बैठता इसकी आंखों में अपनी आंखें डाल गया था। ज़रबिश फूट फूट कर रोने लगी थी। इसको रोते देखकर हैदर शाह का दिमाग सनसना आ गया। इसकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद खुद ऐसे रो रही थी जैसे इसी की जिंदगी बर्बाद हो गई हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके ऐसे क्यों रो रही हो जैसे मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की हो? वो इसका बाजू खतरनाक हद तक दबोचते इसकी आंखों में अपनी खून रंग आंखें गाड़ गया था। ज़रबिश बुरी तरह कपकपाने लगी। ये शख्स घर जाकर इसके साथ क्या करेगा सोच सोच कर ही इसके तन से रूह जुदा होती जा रही थी। वो इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाती फूट फूट कर रो दी। चुप, बिल्कुल चुप। अगर अब चुप नहीं हुई तो खुदा की कसम तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम सारी जिंदगी रोने से पहले 1 लाख बार सोचोगी। इसकी धमकी पर वो सांस तक रोकते इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गई थी। हैदर शाह इसका चेहरा देखते हंसने लगा। दूसरे ही लम्हे वो खड़ा हुआ था। खड़ी हो, घर चलना है हमें। इसके कहने पर वो जोर जोर से सर हिलाती थोड़ा दूर खिसक कर बैठी थी। हैदर शाह का दिमाग बुरी तरह खराब हो गया था। वो किसी चील की मानद इस पर झपेटते इसका बाजू अपने हाथ में दबोचे इसे खड़ा कर चुका था। इसकी गिरफ्त में इसका बाजू टूटने वाला था। तकलीफ से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। इसकी आंखें से बेबसी से आंसू बहने लगे। वो कैसे इसको बताती कि इसने कुछ नहीं किया था। इसका गुस्सा इसकी रही सही जान भी निकाल रहा था। दूसरे ही लम्हे वो इसको बाजू से घसीटते आगे की जानब कदम बढ़ा गया था। सरवेश बुरी तरह रोते इससे अपना बाजू छुड़वाने लगी मगर इसकी गिरफ्त बेहद मजबूत थी। वो इसको बुरी तरह घसीटते हुए बाहर की जानब ले जा रहा था। तवाज़ुन कायम ना रखने की वजह से वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। मगर इस जालिम को तब भी इस पर रहम नहीं आया था। इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी इसने। भला अब हैदर शाह को इस पर किसी भी चीज के लिए रहम आ सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इसको बाजू से जकड़े बाहर की जानब ले आया। घसीटने जाने की वजह से जरबिश के घुटने और पाँव बुरी तरह छिल चुके थे। जलन की वजह से इसकी आंखों से भर भर के आंसू बहते इसे की बेबसी पर रुला रहे थे। आज वो जिंदगी के इस मकाम पर आकर खड़ी हो गई थी कि इसे जिंदगी जीने से डर लग रहा था। भला इसने क्या किया था जो इसके साथ ये सब हुआ था? खड़ी हो फौरन। हैदर शाह की धाड़ पर वो फौरन खड़ी हुई थी। खड़े होने से इसकी चादर सिरक कर जमीन पर जा गिरी थी। अब वो मुकम्मल बेपर्दा हैदर के सामने खड़ी थी। हैदर का खून खुश्क हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी लड़की का गला दबा दे। वो झुककर इसकी चादर उठाते इसके पूरे वजूद पर लपेट गया था। दूसरी हिला में वो फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते इसे फ्रंट सीट पर धकेलते खुद ड्राइविंग सीट पर आया था। इसके कदमों की धमक सुनती जरबिश बुरी तरह लरस गई थी। आने वाले वक्त का सोचते इसके लबों पर अपने लिए खैर की दुआएं आई थी। वो आंखें मूंदे कुरानी आयतों का वर्त करती ही अपने ऊपर फूंकने लगी। हैदर के आसार देखते इसे बुरी तरह खौफ महसूस हो रहा था। हैदर एक तंजिया नजर इस पर डालते गाड़ी को फुल स्पीड पर लाते इसे हवेली के रास्तों पर डाल गया था। वो गाड़ी को हवेली के सामने लाकर रोक गया था। जरबिश एक नजर हवेली को देखती गहरी सांस भरकर रह गई थी। काश इसी हवेली में वो धूमधाम से लाई जाती तो इसके दिल में कितनी खुशी होती ना आज। मगर आज इस वक्त इसके दिल में खुशी का नाम और निशान भी नहीं था। हैदर शाह की गाड़ी से उतरते भी वो भी अपनी साइड का दरवाजा खोलते नीचे उतरी थी। हैदर शाह इसको एक नजर देखता अंदर की जानब कदम बढ़ा गया था। वो चाहते हुए भी अंदर की जानब कदम ना बढ़ा सकी। काफी आगे जाने के बाद हैदर ने पीछे मुड़कर देखा था। इसे अपने पीछे ना देखकर इसका खून ही खौल गया था। वो तेज कदमों से भागते हुए वहां पर आया था। तुम्हें अंदर बुलाने के लिए क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? सख्त तंजिया लहजे में वो पूछता हुआ इसे खौफजदा कर गया था। इसने हैरत से इसकी जानब देखा था। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बोलो भी।
इसकी बात पर जरबिश की आंखों से आंसू बह निकले। बस यही तो काम आता है तुम लड़कियों को। मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत बर्बाद करके रख दी। मैं नहीं रोया और तुम यूं रो रही हो जैसे तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या हो गया हो। चलो अंदर, मेरा वक्त मजीद बर्बाद मत करो। वो इतने जोर से दहाड़ा कि वो भागते हुए अंदर की जानब कदम बढ़ा गई थी। वो इसकी पुश्त को इनातोस निगाहों से देखते ही अंदर की जानब आया था। ड्राइंग रूम में इतने सारे लोगों को बैठा देखकर जरबिश वहीं रुक गई थी। वो तमाम अफराद जरबिश को देखते खड़े हुए थे। इन सब की निगाहों में जरबिश अपनी नफरत साफ देख सकती थी। अभी वो खड़ी ही थी कि तभी इनमें से एक उम्र रसीदा औरत तेज कदमों से इसकी जानब आई थी। इससे पहले वो इस पर हाथ उठाती पीछे से आता हैदर इनका हाथ थाम चुका था। इसकी माँ ने हैरत से हैदर की जानब देखा था। हैदर, मेरा हाथ छोड़ो। यही है ना वो कलमुही जिसकी वजह से तुम पर गलत इल्जाम लगाए। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं इसके जिस्म से खाल खींच लूंगी। वो बुरी तरह धाड़ी थी। इनकी धाड़ सुनते जरबिश घुटनों की बल जमीन पर गिर गई। वो इन लोगों को कैसे बताती कि इसकी कोई गलती नहीं थी। कोई इसको नहीं समझ रहा था। वो घसीटती हुई दीवार के साथ टेक लगा गई थी। हैदर इनका हाथ छोड़ते पीछे हुआ था। जरीना बेगम तेज कदमों से जरबिश की जानब भागी थी। इससे पहले कि वो इस पर हाथ उठाती, हैदर की धाड़ पर इनको भी रुकना पड़ा था। खबरदार अम्मी, आप इस पर हाथ नहीं उठा सकती। ऐसे कैसे मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकती हैदर? जानते हो ना इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। भरी बस्ती में तुम किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहे और तुम कह रहे हो मैं इसे मारो भी नहीं। अम्मी, ये गुनहगार है। मैंने ये नहीं कहा कि इसको सजा नहीं मिलेगी। इसको सजा मिलेगी। ये मेरी गुनहगार है अम्मी। इसको सजा भी मैं दूंगा। मेरे अलावा अगर इसको किसी ने भी हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हैदर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे साथ साथ हमारे खानदान की इज्जत भी तो मिट्टी में मिली है। तुम्हारे कहने पर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जरीना बेगम इसके पास बैठती इसके बालों को गुद्दी से दबोच गई थी। हैदर इनके पास आते इसके बालों को नरमी से जरीना बेगम के हाथों से निकाल गया था। अम्मी, अभी कहाँ है ना कि मेरी गुनहगार है। इसको सजा भी मैं ही दूंगा। अब मैं से कोई भी इसको हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि ये मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी के साथ जो भी सलूक करूं आप लोग उसके साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। वो सख्त लहजे में कहता वहां मौजूद तमाम अफराद को सांप सोखने पर मजबूर कर गया था। दूसरे ही लम्हे उसकी चादर ठीक करता इसको बाजू से पकड़कर खड़ा कर गया था। जरबिश का दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। अगर हैदर अपनी माँ को ना रोकता तो वो इसका क्या हाल करती, सोचकर ही इसकी हालत बिगड़ने लगी थी। बचपन से इसने ये सभी तो देखा था। वो नरमी से इसका बाजू थामे कमरे की जानब कदम बढ़ा गया था। जरबिश इसके हसान में खींचती हुई चली गई थी। दिल रोन था वह वहीं कहीं पड़े रह गया था। आगे इसके साथ क्या होने वाला था ये तो अल्लाह ही जानता था। वो इसको घसीटते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। दूसरे ही लम्हे वो उसको किसी बेजान गुड़िया की मानद जमीन पर पटक गया था। इसके लबों से दिल खराश चीख बरामद हुई थी। वो फूट फूट कर रोते उठकर बैठी थी। दूसरे ही लम्हे हैदर शाह इसको बाजू से पकड़कर उठाते बिस्तर पर फेंक गया था। जरबिश खौफ से लरस कर रह गई थी। हैदर का चेहरा देखते उसको सख्त सर्दी में भी ठंडे पसीने आने लगे थे। वो अपनी पेशानी पर हाथ रखती अपने पसीना साफ करने लगी। हैदर की आंखों में देखते हुए इसे खौफ आ रहा था। इसकी आंखों में खून भरा हुआ था। दूसरे ही लम्हे हैदर अपनी कमीज उतारकर दूर फेंक गया था। इसको ये करते देखकर जरबिश के लबों से चीख बरामद हुई थी। मेरी जान, हर किसी को यही कहा ना मैं तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालता हूँ और मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है। अब तो इज्जत लूटने का परमिट भी मिल गया है। अब देखो, अब मैं यही करूंगा तुम्हारे साथ। वो इसके कहने पर खौफ से सुर्ख होती पीछे हुई थी। दूसरे ही लम्हे वो अपने सर को जोर जोर से हिलाते इसे मना करने लगी। खौफ से इसकी रगत जद पड़ गई थी। अब क्यों डर रही हो मेरी जान? हर किसी को यही तो बताया तुमने। अब जब मैं यही कर रहा हूँ तो डर क्यों रही हो? दिस इज नॉट फेयर मेरी जान। ये बिल्कुल फेयर नहीं है। हर जगह तुम्हारी वजह से बदनाम हो गया। हर किसी के नजरों में मेरे लिए नफरत है। हर कोई मुझे दरिंदा समझ रहा है। हर कोई मुझे देखकर अपनी बेटी को छुपा रहा है। तुम समझ सकती हो मुझ पर क्या गुजर रही होगी ये सब देखकर। मेरे अपने मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। वहां जरगे में कितने लोग मेरे जानने वाले थे मगर कोई भी मेरी साइड नहीं था। सब तुम्हारी ही साइड ले रहे थे। सब तुम जैसी लड़की को ही सच्चा समझ रहे थे। ये दुनिया झूठों के साथ इतनी अच्छी और सच्चों के साथ इतनी बुरी क्यों है? वो इसके बेहद पास आते इसको बाजू से जकड़ गया था। तकलीफ की शिद्दत से जरबिश का चेहरा सुर्ख हुआ था। इसको ऐसा लग रहा था कि इसका बाजू टूटकर नीचे गिर जाएगा। हैदर ने अपनी पूरी कुव्वत लगाते इसका बाजू अपने हाथ में जकड़ा हुआ था। वो इसके हाथ से अपना बाजू छुड़वाती पीछे खिसकी थी।
اس کا پیچھے کھسکنا حیدر کو پسند نہ آیا۔ وہ اس کو بازو سے جکڑے دوبارہ سے اپنے بےحد پاس کر چکا تھا۔ میری جان، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کسی کو چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور میں اکثر یہ حرکتیں کرتا رہوں، تو اب یہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو ہمیشہ سے یہی سب کرتے آیا ہوں، اب بھی کر لوں تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر زربش کی پرکشش آنکھوں سے آنسو گرتے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ وہ زور زور سے اپنا سر ہلاتے اسے منع کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، آج تمہاری جان خلاصی میں نہیں ہونے دوں گا۔ آج تمہیں اپنے ہر اس الزام کا بدلہ دینا ہوگا جو تم نے مجھ پر لگا کر مجھے ہر کسی کے سامنے ذلیل کروایا ہے۔ وہ اس کو بستر پر دھکا دیتے اس کے اوپر جھکا تھا۔ زربش بری طرح روتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ان کو اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ زربش کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے اس شخص سے خوف آیا تھا۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مکمل طور پر ہر کوشش کرتی جا رہی تھی، مگر اس کی حیوانی گرفت سے وہ نکل نہیں پا رہی تھی۔ میری جان، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے مطابق تو میں تمہارے ساتھ ہمیشہ سے یہی کرتا رہوں، تو پھر اب کیوں خوفزدہ ہو رہی ہو؟ وہ اس کو بستر پر پھینکتے خود اس کے اوپر آیا تھا۔ زربش کے خوف سے سانس روکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا سوچ کر ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے اوپر جھکتا اس کو بری طرح مسلنے لگا تھا۔ اس بڑے کمرے میں زربش کی چیخیں گونج رہی تھی، مگر وہ شخص اسے بری طرح مسلنے میں مصروف تھا۔ اس عورت نے آج اسے اتنا ذلیل کیا تھا، اتنا تو وہ زندگی بھر ذلیل نہیں ہوا تھا۔ کیا وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب تک وہ اپنی ہوئی بے عزتی کا بدلہ اس سے نہ لیتا، وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نازک کلی کو پوری طرح مسلنے کے بعد وہ اس کے اوپر سے اٹھتا واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ پیچھے زربش اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سنبھالتی اپنے اوپر چادر لپیٹ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اپنی بے قدری پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اس نے کیا کیا تھا جو اس کے ساتھ آج یہ سب ہوا تھا؟ وہ بے زبان لڑکی رو رو کر اللہ سے اپنی موت مانگ لگی۔ اس کو تو کوئی غلطی تھی ہی نہیں۔ اس کے ساتھ جو سب کچھ ہوا وہ سب تو اس کی شاطر سوتیلی بہن نے کیا تھا۔ کیوں کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے دل سے اپنی بہن کے لیے بد دعائیں نکلنے لگی۔ اپنی بہن کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر تھی جہاں وہ اللہ سے صرف اور صرف اپنی موت مانگ رہی تھی۔ جسم کو جوڑ جوڑ درد سے دکھ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں حیدر شاہ فریش ہوتا واش روم سے باہر آیا تھا۔ اس کو دیکھتے زربش کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرتی، حیدر شاہ دوڑ کر اس کو اپنی باہوں میں سنبھال چکا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے اس کو اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی تھی، مگر وہ اسی قابل تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کو طریقے سے تکیے پر لٹا کر اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ کوئی کروٹ بدلنے کے بعد بھی اسے نیند نہ آئی تھی۔ مجبوراً وہ اس کی جانب کروٹ لیتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی کوششوں کے بعد نیند اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ اب اس کمرے میں ان دونوں موجودوں کی گہری سانسیں گونج رہی تھی۔ صبح کی سفیدی منظر عام پر آتے ہی زربش کی آنکھ کھلی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ ساری رات یہ شخص اسے کسی بے جان گڑیا کی مانند ٹریٹ کرتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کب اپنے ہوش و حواس میں گوا گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ چہرہ موڑتے اس نے اپنے برابر میں سوئے حیدر شاہ کو دیکھا جو چہرے پر وہی مغروریت سجائے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تکلیف سے اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ اٹھتے اٹھتے بھی کئی کئی چیخ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کی سسکیوں کو سنتے حیدر شاہ نیند سے جاگ اٹھا تھا۔ اس کو دیکھتے حیدر کی آنکھوں میں طے ابھرا تھا۔ وہ اس کے قریب آتا اس کے چہرے کو نرمی سے چھو گیا تھا۔ اس کی نرمی بھی وہ نازک وجود ہضم نہ کر پایا۔ وہ ڈر کر اس سے پہلے کہ نیچے گرتی حیدر نے اس کو بازو سے تھام کر اوپر کی جانب کھینچ گیا تھا۔ میری جان، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی سے ہی ڈر رہی ہو؟ کل رات اتنا بھی کچھ نہیں کیا جو تم اتنی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ہراساں نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ میرے ساتھ جو تم نے کیا ہے وہ کم کیا ہے جو اپنے دکھوں پر رونا آ رہا ہے؟ میرے بارے میں تو سوچو، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچا ہوں میں۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ زربش چلاتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ بولو، کیا کیا میرے ساتھ ایسا؟ بولو، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو بھری بستی میں مجھے ذلیل کر کر رکھ دیا؟ بولو۔ اس کا باز خطرناک حد تک جھگڑا دھاڑا تھا۔ ارے کتنا شریف سمجھتا تھا میں تمہیں، تم سے مجھے امید نہیں تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا پیچھے ہوا تھا۔ بولو نا، بول کیوں نہیں رہی ہو کل سے؟ وہ چلاتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب جھکا تھا۔ زربش خوفزدہ ہوتے اسے اشارے کرنے لگی۔ وہ اس کے اشاروں پر ساکت ہوا تھا۔ کل سے اس لڑکی نے اب تک کچھ نہیں بولا تھا، ایسا کیوں؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟
وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھتے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زربش اشاروں سے اس کو سمجھاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا؟ وہ اس سے پوچھتا اس کے قریب آیا تھا۔ زربش اپنی زبان کی جانب اشارہ کرتی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ حیدر کو اپنے اوپر ساتوں آسمان گرتے محسوس ہوئے۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے پیچھے ہوا تھا۔ تم بول نہیں سکتی؟ اس نے اس سے سوال کرتے اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو قطروں کو صاف کیا تھا۔ اس کے پوچھنے پر زربش نہ میں سر ہلاتی بری طرح رو دی تھی۔ حیدر شاہ بری طرح چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ اس بے زبان لڑکی کے ساتھ کیا کیا کر چکا تھا، سوچ کر ہی اسے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اگر وہ بول نہیں سکتی تھی تو اس پر الزام کس نے لگایا تھا؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ زربش کے پاس جاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا تھا۔ زربش سوانح نگاہوں سے اسے دیکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ اگر تم کچھ بول نہیں سکتی تو مجھ پر الزام کس نے لگائے تھے؟ اس کی بات سنتے زربش خوف سے سرد ہوئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ شخص پھر سے اسے تکلیف پہنچائے گا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ بری طرح کپکپانے لگی۔ حیدر شاہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے پاس گیا تھا۔ ریلیکس، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، پلیز مجھے بتاؤ کہ مجھ پر الزام کس نے لگایا تھا؟ وہ اپنی جانب اشارہ کرتی نام میں سر ہلاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی لگی تھی۔ تم نے نہیں لگایا تھا؟ حیدر نے سوانح لہجے میں پوچھتے اس کے چہرے پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں سے وہ اشارہ کرتے سمجھانے لگی، مگر اس کے اشاروں کو وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے ہوئے دراز سے کاپی پینسل لے کے اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے اس میں لکھ کر بتاؤ کہ مجھ پر الزام کس نے لگایا تھا اور تمہارا نام ان سب میں کیسے آیا؟ وہ تیزی سے کہتے اس کی گود میں وہ کاپی پینسل رکھ چکا تھا۔ زربش تیزی سے اس میں کچھ لکھنے لگی تھی۔ وہ بری طرح بے چین ہوتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے جا رہا تھا۔ کسی بے گناہ کے ساتھ غلط کرنے پر اسے اب بری طرح شرمندگی ہو رہی تھی۔ زربش وہ کاپی پینسل اس کی جانب بڑھا چکی تھی۔ وہ اس کی لکھائی پڑھتے ہوئے بری طرح شرمندہ ہونے لگا تھا۔ میں نے آپ پر الزام نہیں لگایا تھا حیدر، مجھ پر یقین کریں۔ وہ سب کچھ ربشہ آپ نے کیا تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی سب کو کہ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اور آپ ہمیشہ سے میرے ساتھ یہ سب کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کری مگر کوئی بھی میری بات نہیں سمجھا۔ اس دن جرگے میں نے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کری مگر آپ نے بھی میری بات نہیں سنی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ دوسری ہی لمحے وہ کاپی پینسل سائڈ پر پھینکتے تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اصلی گنہگار اس کا جو کوئی بھی تھا، اس کو اب وہ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے زمین بھی لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی تیزی سے دوڑاتے گاڑی کو زربش کے گھر کے باہر روک گیا تھا۔ گاڑی کو لاک کرتے وہ چیل کسی تیزی سے اس کے گھر کی جانب بڑھا تھا۔ دروازے کو بری طرح دھڑ دھڑاتے وہ باقاعدہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوکیدار اس کو برا بھلا کہتے ہی اندر جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ وہ زربش کا شوہر تھا، اتنی عزت کرنا تو بنتی ہی تھی۔ ملازم سے ربشہ کے بارے میں پوچھتے وہ تیزی سے ربشہ کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ ربشہ کو اس کے کمرے میں نہ دیکھ کر اس کی پیشانی پر کئی شکلیں ابھری تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے ہوئے بالکنی میں گیا تھا جہاں ربشہ فون پر کسی اور سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں ملائکہ، سوچا تو یہی تھا کہ یہی سب ہو مگر کیا کریں، اس کلبوہی کا نصیب ہی اتنا اچھا ہے کہ وہ میرے بجائے اسے مل گیا۔ اس کی باتیں سنتے حیدر شاہ کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ وہ کسی موضوع پر بات کر رہی تھی۔ حیدر شاہ کو سمجھ آنے لگا تھا۔ ہاں ملائکہ ٹھیک کہہ رہی، مجھے اپنے نام سے ہی کہنا چاہیے تھا۔ میری غلطی ہی یہی ہے کہ میں سب کے سامنے یہی کہہ رہی تھی کہ حیدر شاہ نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اگر میں اپنا نام لے کر کہتی تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے اور شاید آج میں حیدر کے نکاح میں ہوتی۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھڑکتی بولی تھی۔ حیدر شاہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا مطلب زربش صحیح کہہ رہی تھی، اس پر الزام لگانے والی وہ نہیں بلکہ ربشہ تھی۔ ارے کیا بتاؤں تجھے ملائکہ، اتنا پسند کرتی تھی میں اس کو، اس سب کے لیے تو میں نے اتنی گندی چال چلی تھی مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ میرا پکایا ہوا پھل اس کلبوہی زربش کے دامن میں ڈال دیں گے۔ ہاں صحیح کہتی ہو تو، اگر مجھے معلوم ہوتا نا تو میں سب سے یہی کہتی کہ حیدر شاہ نے اس کی نہیں میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں ایسے کچھ کہوں گی تو اس کے ساتھ اس کی عزت بھی خراب ہو جائے گی اور وہ بھی اس سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ جس لڑکی کی عزت خراب ہوئے اس سے بھلا کون شادی کرتا ہے؟ مگر مجھے کیا معلوم تھا حیدر اس سے نکاح ہی کر لے گا۔ اس بات کا افسوس ملائکہ مجھے قیامت تک رہے گا۔ اس کی بات سنتے حیدر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے، اس نے کل ایک بے گناہ کے ساتھ ظلم بھی کیا تھا اور اس کی اپنی عزت بھی ملیا میٹ ہوئی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے اس کے پاس جاتے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر نیچے پھینک گیا تھا۔
रिमशा धुआं धुआं चेहरा नीचे पीछे मुड़ी थी। हैदर तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, बेशरम बेगैरत औरत, शर्म नहीं आई तेरी गंदी चाल चलते हुए? अपनी ही बहन को बर्बाद करते हुए तुम्हें एक दफा भी ख्याल नहीं आया वो इसके पास जाते इसको बाजू से जकड़ गया था। हैदर मेरे सब बाजू छोड़, मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जानती हो मुझसे क्या हो गया? बर्बाद करके रख दिया, मुझे भी और इसे भी। अरे कैसी औरत हो तुम, तुम्हारी औरत होने पर लानत। क्यों, क्या किया है तुमने इसके साथ? रिमशा इसके गर्दन पर बाजू बांधे एक निहायत प्यारी भरी निगाह इसके ऊपर डाल गई थी। हैदर किसी अछूत की मानद इसे खुद से दूर फेंक गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारा बहन हुई हूं मैं। बस धोखे से तुम मेरा बहन हुई बन गए हो, वरना सिर्फ तुम्हारे होने के लिए मैंने इतना गंदा खेल खेला था। काश एक काश तुम इससे निकाह ना करते। तुम जैसी की सास यही सब होना चाहिए। तुम एक बद किरदार औरत हो, जिस पर तुमने बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर इसे भरे मंच में मुस्तलील किया। इससे ज्यादा पाक औरत मेरी नजर में अब कोई नहीं है। तुम्हारी वजह से इसके साथ मैंने इतना बुरा किया, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हकीकत से आरास्ता किया। तुम जैसी औरत को मैं दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूंगा। तुमसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। और अच्छा ही हुआ तुमने जो भी किया, क्योंकि तुम्हें जिंदगी बीवी मैं कभी नहीं अपनाता। वो मेरी बीवी है और वही मेरी बीवी रहेगी। मैं इसे इतनी मोहब्बत दूंगा जितनी मोहब्बत की वो काबिल है। तुम इसे तलाक दे दो, मुझसे शादी कर लो, फिर मैं सबको ये कहूंगी कि मैंने तुम पर इल्जाम लगाया था। मैं हर जगह कह दूंगी कि तुम पर और वो बेगुनाह थे। पर प्लीज तुम इसे तलाक देकर मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो भीगे लहजे में कहती इसके सीने से लगने लगी थी। हैदर उसको किसी अछूत की मानद जमीन पर फेंक चुका था। जैसे अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है वो मेरी जिंदगी में आ चुकी है, और तुम जैसी लड़की मेरे लिए बनाई ही नहीं गई थी। इसलिए आइंदा ये बात मत कहना। इज्जत लेने वाला और इज्जत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तुम देखना एक दिन वो हमें तुम्हारा ऐसी इज्जत देगा कि ये जो लोग हमसे मुंह मोड़कर खड़े हैं ना, ये हमारे पास खुद से आएंगे। नहीं, वो खुश नहीं रह सकती। वो बद किरदार औरत है, वो बर्बाद कर देगी तुम्हें। इससे पहले कि वो और कुछ कहती एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसका मुंह बंद करवा गया था। खबरदार, खबरदार, अगर इसके बारे में अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तुम्हारी जबान काट कर चील कौवों को खिला दूंगा। वो मेरी बीवी है और इसके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। इस बार तो हाथ उठाया है, अगली बार तुम्हें ऊपर पहुंचाने में भी टाइम नहीं लगाऊंगा। वो इसे उंगली उठाकर वार्न करते तेज कदमों से इधर से निकलता चला गया था, जबकि रिमशा पीछे घुटनों के बल जमीन पर गिरती चिल्लाकर रोने लगी थी। अपनी बहन के लिए खाई खोदी इस खाई में वो खुद ही गिर गई थी। इसलिए तो कहते हैं किसी के लिए गलत फैसला ना करो, क्या पता वो गलत फैसला आपकी ही जिंदगी का हासिल बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिमशा के साथ हुआ था। इसने सर्विस के लिए खाई खोदना चाही थी, मगर इस खाई में वो खुद ही गिर गई थी। इसकी गाड़ी साहिल समंदर पर आकर रुकी थी। वो मुजराब अंदाज में गाड़ी का दरवाजा खोलता बाहर निकला था। हवाएं भी इससे बेचैन कर चुकी थी। वो अपने सर पर हाथ फेरता पानी के ऊपर कदम रख चुका था। थकन डलती भी महसूस हुई थी। इसने एक अरसा इज्जतदार जिंदगी गुजारी थी। ये तमाम अफराद जो आज इससे नफरत करते थे, सब इसकी बेहद इज्जत करते थे। इसके बाप की बेहद तारीफ किया करते थे। इसके बाप की गुजर जाने के बाद भी वो इसके साथ साथ अच्छे से ही रहते थे। मगर रिमशा के सिर्फ एक इल्जाम ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर रख दी थी। सिर्फ एक इल्जाम की वजह से लोग इसके बाप को भी बुरा भला कहने लगे थे। वो ये सब कैसे बर्दाश्त करता था, बस वही जानता था। इसी गुस्से में आकर इसने ऐसे बेज़बान के साथ वो सब किया था जिसे सोचकर ही वो बुरी तरह शर्मिंदा हो रहा था। वो ये सब भी कर सकता है, इसने ये सब नहीं सोचा था। तरह तरह की बातें, और इससे जो कुछ भी हुआ था इसने इसे बहुत मुश्तैल कर दिया था। इसीलिए इसने इसके साथ वो सब किया था। वो अपने बालों में हाथ फेरता तेज कदमों से आगे की जानब गया था। दूसरे ही लम्हे वो अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर सलगाते गहरे गहरे कश लेने लगा। एक अरसा हुआ था वो सिगरेट पीना छोड़ चुका था, मगर आज इसके अंदर ऐसी जंग छिड़ी हुई थी जिसके लिए आज उसे फिर इस जहर को अपने अंदर उतारना पड़ा था। वो सिगरेट के गहरे गहरे कश लेता आंखें मूंद गया था। इसके इशारे से समझाने इसकी निगाहों के सामने आया था। इसने पट से अपनी आंखें वहां की थी। काश है काश वो इस दिन इसके इशारों पर रुक जाता, इसके पास आ जाता, एक बार इसकी बात सुन ले लगता, तो इसे इसी दिन ये बात मालूम हो जाती कि जरमिश बेजुबान है।
मगर हाय रे कमबख्त ये गुस्सा, इस गुस्से ने तो अच्छे भले के दिमाग बंद कर दिए हैं। फिर वो कौन सी चीज़ था? सख्त नफरत में वो उसके पास नहीं गया था। अगर वो इस दिन इसके पास चले जाता तो आज वो यहाँ ना होता। सोचते हुए इसका चेहरा मजीद सुर्ख हुआ था। जो इसने किया था सोच सोच कर ही इसका ज़मीर इसे मलामत किए जा रहा था। दूसरे ही लम्हे वो सिगरेट अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में दबा गया था। तकलीफ से चेहरा मजीद जर्द हुआ था, मगर जिद ऐसी थी कि इसने अपनी मुट्ठी ना खोली थी। काफी देर बाद इसने अपनी मुट्ठी खोलते सिगरेट पानी में फेंका था। हाथ के बीच बेहद सुर्ख सा निशान पड़ गया था, जिससे खून रस रहा था। वो अपना हाथ देखते अपनी मुट्ठी को दोबारा से बंद कर गया था। दूसरे ही लम्हे इसने जेब से दोबारा सिगरेट निकालते ही इसे सुलगा कर अपने मुंह से लगाया था। दिल ऐसा जल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि इस सिगरेट के बगैर इसे सुकून नहीं आएगा, मगर इसका सुकून कहीं और था, किसी और के पास। कैसे वो इसे इशारे कर करके समझाने की कोशिश कर रही थी। तकलीफ से इसने आंखें मूंदी थी। वो कैसे ये सब कर सकता था? क्या था अगर इनमें से कोई एक भी रुक कर इस बेजुबान की बात सुन लेता? ज़रबिश के बारे में सोचते इसकी आंखें सुर्ख हुई थी। दिल धड़क धड़क कर कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। जिस औरत के साथ इसने इतना गलत किया था, इस सब चीजों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर जूते था वो ये था कि वो इस औरत की जिंदगी कभी छोड़ने वाला नहीं था। वो इसकी जिंदगी में आई पहली और आखिरी औरत थी, जिसके साथ इसने बहुत गलत तो किया था, मगर शायद वही सब करते करते वो कब इसे अपना दिल दे गया इसे पता नहीं चला था। अगर आज वो इसकी बात ना सुनता तो वो आज भी इसके साथ यही करता। आज भी वो इसकी इज्जत रोड था। वो तो अल्लाह का शुक्र अता था कि अल्लाह ने आज इसे हकीकत से बाखबर कर दिया था, वरना वो पता नहीं और क्या क्या करता। जो भी था, मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। शायद वो मुझे माफ कर दे। जो भी है गलत तो मुझसे हुआ है, मगर मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। मैं इससे माफी मांगूंगा, वो मुझे माफ कर देगी। हाँ, शायद वो मुझे माफ कर देगी। सोचते वो तेज कदमों से अपनी गाड़ी की जानब भाग रहा था। दूसरे ही लम्हे वो अपनी गाड़ी में बैठते गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाते इसे अपने घर के रास्ते पर डाल गया था। अब गाड़ी हवा से बातें करते घर की जानब रवा दवा थी। इसकी गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी थी। वो हवेली को देखते गहरा सांस भरकर रह गया था। कल रात इस हवेली में गुजरा दिन इसके तमाम दिनों से ज्यादा मनहूस था। वो एक गहरी सांस भरते हवेली के अंदर कदम रख गया था। वो तमाम लोगों को इग्नोर करते हुए तेजी से अपने कमरे की जानब कदम बढ़ा गया था। कल जिस औरत को इसने बुरी तरह मसला था, आज वो अगर इसे रोक भी देती तो वो भी इससे माफी मांग कर ही पीछे हटने वाला था। कमरे के अंदर दाखिल होता वो गहरी सांस भरकर रह गया था। खिड़की की तरफ खड़ी सरविश बुरी तरह खौफजदा होती अपनी सेयर शॉल को अपने ऊपर तरीके से लपेट गई थी। एक और चीज भी वो छुपा रही थी, वो थी इसकी कपकपाहट। हैदर को अपने शौहर होने पर शर्म आई थी। वो इसका शौहर था, फिर भी वो इससे खुद को छुपा रही थी। वो कदम कदम चलता इसके पास गया था। इसको अपने इतने पास आते देख के सरमिश गहरी सांस लेती पीछे हुई थी। इसका चेहरा बुरी तरह जर्द पड़ गया था। इसको यूं जर्द पड़ते देखकर हैदर बुरी तरह पछतावा था। इसका खूबसूरत चेहरा खौफ की मानद पीला पड़ गया था। वो इसको अपने करीब आते देखकर तेजी से बिस्तर की जानब भागी थी। वो नरमी से इसकी जानब कदम बढ़ाते इसका बाजू थाम गया था। रिलैक्स सरमिश, कुछ नहीं करूंगा। वो नरमी से इसके कद्दू पर हाथ रखता इसे बिस्तर पर बिठा गया था। दरवेश खौफजदा निगाहों से इसे देखती साइड हुई थी। कह रहा हूं ना, कुछ नहीं करूंगा, रिलैक्स हो जाओ। जब कह दिया कुछ नहीं करूंगा, तब कुछ भी नहीं करूंगा। वो इसको बिठाते खुद इसके कदमों पे बैठा था। दरवेश अपने पाँव को ऊपर की जानब खींच गई थी, मगर वो उसका पाँव पकड़े दोबारा से इसके पाँव को नीचे कर गया था। निहायत अकीदत से इसका पाँव अपनी गोद में रखता वो झुककर इसके पाँव पर अपने लब रख गया था। जरबिश का रोआ हुआ खौफ से कपकपा कर रह गया था। इस शख्स ने कल जिस तरीके से इसे रोंदा था, क्या वो इस शख्स के इस नरम लफ्ज पर यकीन कर सकती थी? इसकी आंखें बेयकीन हुई थी। कल जो शख्स इसे जिंदा मार देने के दर पर था, आज वो इतना नरम कैसे पड़ गया था? मुझसे गलती हो गई सरबिश, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो इसके पाँव को थामते भीगे लहजे में बोला था। खुदा की कसम, मुझे नहीं पता था कि तुम बोल नहीं सकती। तुमसे कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। अक्सर जब रिमशा से मुलाकात होती थी तो तुम्हें भी मैं वही देखता था। तुम्हारे चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि मैं तुम्हें शरीफ समझता था। तुम कभी मेरे सामने बोली नहीं थी। मैं ये समझता था कि
तुम बोलती कब हो? खुदा की कसम मुझे नहीं पता था कि तुम बेजुबान हो। इसकी इस बात पर ज़रबिश हिचकी लेकर रह गई थी। काश वो बोल सकती, ना बोलने का क्लिक बहुत ज़्यादा हुआ था। जब मुझ पर इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए, पहले पहल तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगाया। तुम तो बहुत शरीफ थी। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेयकीनी गुस्से में बदल गई। जब तमाम लोगों ने मुझे ज़लील किया, मुझसे नफ़रत का इज़हार किया, किसी ने मुझे दरिंदा कहा, किसी ने मुझे लुटेरा कहा, किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने मुझे कुछ कहा। सुन कर मेरा दिमाग पक गया था। ज़रबिश, तुम इतने अरसे में एक बार भी नहीं बोली, मैं हैरान था। मगर मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सोचा नहीं, जो मेरे गुनाह का बायस बना। मुझे माफ़ कर दो ज़रबिश। मैं जानता हूँ कल मैंने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया। प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, मगर प्लीज़ मुझे भी समझो ज़रबिश। मुझ पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाया गया, जो चीज़ मैंने कभी की ही नहीं थी। इस चीज़ को मेरे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया। ज़रबिश रोते हुए अपनी निगाहें झुका गई थी। वो समझती थी कि इसके साथ भी सही नहीं हुआ था, मगर इसके साथ जो हुआ था, वो तो बिल्कुल ही गलत था। वो दोनों तरफ से बुरी तरह फंस गई थी। प्रेमशा के लिए दिल से एक और बार बद्दुआ निकली थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ ज़रबिश, आगे की ज़िंदगी मैं कभी भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं करूँगा। तुम्हें इतना चाहूँगा कि तुम कल का दिन भूल जाओगी। अल्लाह इज़्ज़त देने पर कादिर है। तुम देखना, अल्लाह बहुत जल्द हम दोनों को फिर से इज़्ज़त देगा। ये लोग जो आज हमारी इंसल्ट करते हैं, कल देखना ये खुद ही हमारे पास आएंगे। मगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरे दिल पर बहुत बोझ है। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कहते वो इसके आगे हाथ जोड़ गया था। कई आंसू निकले, इसकी दाढ़ी में जज़्ब हुए थे। ज़रबिश आगे आती इसके हाथों को खोल रही थी। दूसरे ही लम्हे वो अपने हाथों से इसके आंसुओं को साफ करने लगी। आंसू साफ करने के बाद वो इसके होठों के दोनों किनारे पर अपनी उंगली रखते इसके होठों को मुस्कुराने के लिए फैला गई थी। बेख्तियार एक मुस्कुराहट हैदर शाह के लबों पर फैलती चली गई थी। ज़रबिश दूर होती उंगली से वीआईपी का निशान बनाती मुस्कुराई थी। हैदर शाह के दिल से बोझ उतरता चला गया था। दूसरे ही लम्हे वो ज़रबिश को अपने सीने में भेज गया था। ज़रबिश की आंखों से आंसू निकलते हैदर शाह के गिरबान में जज़्ब हुए थे। कल जो हैदर ने किया था वो कैसे भूलती, मगर जो भी था ये इसका शौहर था। वो इसको दिल से माफ़ कर चुकी थी। अगर वो कह रहा था कि वो इसके साथ कभी ऐसा नहीं करेगा तो वो इसका यकीन करना चाहती थी। आखिर को इसको वो शौहर था और आगे की ज़िंदगी इसको इसके साथ गुजारनी थी। और जो बात थी वो सच था, इस शख्स के साथ वाकई बहुत गलत हुआ था। लोग किस किस तरीके से इसकी किरदार पर बातें करते रहे थे, ये तो इसने अपनी आंखों से देखा भी था और कानों से सुना भी था। इस नेक शख्स को वो माफ़ कर चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शख्स भी बेगुनाह था। इसके साथ भी सब कुछ गलत हुआ था। अगर इसने इसके साथ गलत किया था तो इसके साथ भी तो गलत हुआ था ना। वो माफ़ करने वालों में से बच गई थी। वैसे भी कहते हैं कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। वो बड़ी बन गई थी। इस शख्स को वो तहे दिल से माफ़ कर चुकी थी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ज़रबिश। मुझे एक नई ज़िंदगी दी है तुमने। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मैं तुम्हें कभी भी मायूस नहीं होने दूंगा। वो नरमी से कहते इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिया था। ज़रबिश ने सुकून से आंखें मूंद दी, इसके सीने पर अपना सर रख दिया था। क्या हुआ था अगर इसको इस शख्स से मोहब्बत ना थी, तो जिंदगी गुजारने के साथ साथ वो इस शख्स से मोहब्बत कर लेती। इस बात पर उसे यकीन था। हैदर शाह मुस्कुराते हुए इसकी पुश्त पर हाथ बांधते इसको अपने सीने पर भेज गया था। सुकून ही सुकून दोनों के अंदर उतरता चला गया।